जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो आम ट्रैफिक सिग्नल रिलेटेड फाइन्स जो रोचे तार विषय जाना तेज चलन देखने आज प्रथम प्रश्न बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाइले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़े। ऑप्शन ए 200 टंका, ऑप्शन बी 500 टंका, ऑप्शन सी 1000 टंका, ऑप्शन डी 2000 टंका। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन सी 1000 टंका। तेज जदि बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछंती ताहले आपनकु 1000 टंकार फाइन देबाकू पड़िथाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बिना गाड़ी चलाइले प्रथम थर पे केते टंका जरिमाना देबाकू पड़े। एठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र माने जोटा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जदि आपनकर नाही जदि गाड़ी चलाउछंती ताहले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो। ऑप्शन ए 200 टंका, ऑप्शन बी 500 टंका, ऑप्शन सी 1000 टंका, ऑप्शन डी 2000 टंका। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन डी 2000 टंका। तेज जहाँकि जदि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नाही आ गाड़ी चलाउछंती ताहले आपनकु 2000 टंका जरिमाना देबा सहित 3 मास जेल दंड मध्य होई परिबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न सीट बेल्ट न बांधिले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़े। ऑप्शन ए 1000 टंका, ऑप्शन बी 500 टंका, ऑप्शन सी 5000 टंका, ऑप्शन डी 10000 टंका। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन ए 1000 टंका। तुम जदि सीट बेल्ट बांधी नाहांती गाड़ी चलाउछंती ताहले आपनकु 1000 टंकार जरिमाना देबाकू पड़िबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न ट्रैफिक सिग्नल न मानिले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िथाए। ऑप्शन ए 1000 टंका, ऑप्शन बी 500 टंका, ऑप्शन सी 5000 टंका, ऑप्शन डी 10000 टंका। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन सी 5000 टंका। तेज जदि आपण माने जोड़ा कि ट्रैफिक सिग्नल न मानिकी गाड़ी की नेकी पलाउछंती ताहले आपनकु 5000 टंकार फाइन देबाकू पड़िबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़े। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन सी 5000 टंका। फ्रेंड्स आपण पाखरे जदि लाइसेंस नाही आ गाड़ी चलाउछंती ताहले भी आपनकु 5000 टंका फाइन देबाकू पड़िबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न निशाशक्त होई गाड़ी चलाइले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िथाए। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन डी 10000 टंका। तेज जदि मद्यपान करिकी बा ड्रिंक करिकी जदि चलाउछंती गाड़ी ताहले आपनकु 10000 टंकार फाइन देबा सहित जेल दंड भी होई परिबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न मोबाइल रे कथा होई गाड़ी चलाइले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िथाए। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन सी 5000 टंका। फ्रेंड्स गाड़ी चलाइला बेले जदि आपण मोबाइल रे कथा हेउछंती ताहले आपनकु 5000 टंकार जरिमाना देबाकू पड़िबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न एम्बुलेंस को रास्ता न छाड़िले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िथाए। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन डी 10000 टंका। फ्रेंड्स 10000 टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो जदि एम्बुलेंस टी आसुची साइरन मारिकी आपनक पछरे ताहले आपण निश्चय साइड देबाकू पड़िबो। कारण सेठी जोड़ा कि जीवन मृत्यु सहित लड़ाई करुवे जी भी एम्बुलेंस रे बसी माने रोगी की नहीं जाउछंती ना। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न बाइक रे 3 जण बसी गाड़ी चलाइले केते टंका जरिमाना देबाकू पड़िथाए। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि ऑप्शन सी 5000 टंका। 3 जण जदि गोटे बाइक रे चलेकी जाउछंती ताहले 5000 टंका फाइन देबाकू पड़िबो। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न द्रुत गति रे 4 चकिया जान चलाइले
କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ 1000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି 2000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି 3000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି 4000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 4000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି କାର୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥାଇ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଧରିଲେ ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 2 ଚକିଆ ମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଏହିସବୁକୁ କହିବା, ସେମାନେ ଯଦି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଇବେ ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା, ଆଉ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଯେପରି କାର୍ କି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଧିକ ଉପରକୁ ତାର ସେମାନେ 4000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧତା ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 1 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 6 ମାସ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1 ବର୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନୂଆରେ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନନ୍ତୁ, ତାର ବୈଧତା 1 ବର୍ଷ ହିଁ ରହିବ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧତା ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ମାସ, ଅପସନ୍ ବି 8 ମାସ, ଅପସନ୍ ସି 1 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 6 ମାସ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 6 ମାସ। ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 6 ମାସ ରହିଛି ତାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବୈଧତା, ଆଉ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1949 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1989 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1950 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 2014 ମସିହା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1989 ମସିହା। ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ 1989 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ କେଉଁ ଆଲୋକ ସିଗ୍ନାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ, ଅପସନ୍ ବି ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ଡି କଳା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।